নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে আজও উত্তাল দিল্লির রাজনীতি। শিক্ষামন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে ঝড় সংসদে। সংসদ চত্বরে বিক্ষোভে বিরোধী সাংসদরা। কালো পোশাক পরে প্রতিবাদ। কংগ্রেসকে পাল্টা চাপে ফেলার কৌশল নিচ্ছে বিজেপি। আর আপনারা জানেন, গতকালই প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে রাহুল গান্ধীদের ধর্ণা। প্রতিবাদে আজ দেশ জুড়ে কংগ্রেস দফতরের সামনে বিক্ষোভ দেখাবে বিজেপি। আর অন্যদিকে রণকৌশল সাজাচ্ছে বিরোধীরা। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে বৈঠকে আইএনডিআইএ জোট। সংসদে কালো পোশাক পরে প্রতিবাদে বিরোধীরা। रोज होती है भाई, तो पहली बार हमारा बच्चा क्या लगता है हमारे साथ जो हुआ वो इरेलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, उनकी स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ आप ही बताइए, सही है कि गलत है। काले रंग के बच्चे हैं सारे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारे टीचर्स भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब आप हर एग्जाम को पेपर लीक करा रहे हो। बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। पेपर लीक हुए जो आज तक नहीं हुए, ये भी इतिहास है। और जिस प्रकार का लाठी चार्ज इन्होंने किया बच्चों के ऊपर, ऐसा अंग्रेजों भी ने भी नहीं किया था जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बच्चों के ऊपर किया है। और ऐसे में राजनीति करना उचित नहीं है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया था। और मेरे दिल की बात थी, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। मैं खुद इतना बड़ा हो चुका हूं, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को स्टूडेंट समझता हूं। बच्चे भी तो हैं जिन्होंने रिपोर्टर्स पे अटैक किया, हमारे रिपोर्टर को पीटा, उसको रॉब भी किया, असॉल्ट भी किया। आपको लगता है वो वायलेंस ठीक था? नहीं, ऐसा कीजिए ना, आप लोग भी सच्चाई दिखा दिया कीजिए, तो फिर कभी कोई आप लोग के ऊपर असॉल्ट नहीं करेगा। দেখলেন, এই নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে আজও কিন্তু বিরোধীদের প্রতিবাদ অব্যাহত রয়েছে। জ্যোতির্ময় আমার সহকর্মী রয়েছেন আমার সঙ্গে। জ্যোতির্ময়, বিরোধীরা তারা তো নিজেদের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন। গতকালের পর আজকেও তারা কালো পোশাক পরে সংসদে চলে এসেছেন। আমরা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাড্রাকে দেখলাম, কীর্তি আজাদকে দেখলাম। সেন্ট্রালের তরফ থেকে, বিজেপির তরফ থেকে কি রণকৌশল নেওয়া হচ্ছে? দেখো, বিজেপি এক্ষেত্রে এখনো পর্যন্ত অনড় অবস্থান নিয়ে রেখেছে। তাদের একদিকে বক্তব্য যে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে সরকারের তরফ থেকে যা যা পদক্ষেপ করার সেই পদক্ষেপ করা হয়েছে। গতকাল এনডিএ শরিক দলের সাংসদদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে প্রশ্নপত্র ফাঁস কখনোই কাম্য নয়, এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে সরকার পদক্ষেপ করছে। কিন্তু যেভাবে পরিস্থিতিকে ক্রমশ আক্রমণাত্মক করা হচ্ছে তাও যে সমর্থনযোগ্য নয় সেটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আর এই পরিস্থিতিতেই আজ সকাল 10টার সময় ইন্ডিয়া জোটের সংসদীয় দলের নেতাদের বৈঠক হয় খাড়গের অফিসে, এবং সেখান থেকেই ঠিক হয় যে সংসদ চত্বরে সমস্ত বিরোধী সাংসদরা তারা একজোট হয়ে প্রথমে বিক্ষোভ দেখাবেন এবং সংসদের অধিবেশন শুরুর সঙ্গে সঙ্গে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস, দিল্লি পুলিশের লাঠিচার্জ ছাত্রছাত্রীদের প্রতি এবং তার পাশাপাশি গতকাল বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করার প্রতিবাদ, এই প্রত্যেকটা বিষয় তারা তুলবেন এবং তার পাশাপাশি তারা এই বিষয় নিয়ে তারা আলাদা করে আলোচনা চান বলে তারা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ধন্যবাদ জ্যোতির্ময়, নজর থাকবে আমাদের। আর এদিকে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে ছাত্র বিক্ষোভ, সেই ছাত্র বিক্ষোভে রাহুল গান্ধীর যে ভূমিকা তা নিয়ে কড়া নিন্দা করা হচ্ছে বিজেপির তরফ থেকে। পড়ুয়াদের নিয়ে রাজনীতি করছেন রাহুল গান্ধী, নিজের অবস্থান থেকে সরে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। আপনার উদ্ধত্তে কি দেশ চলবে? প্রশ্ন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদের। শোনাই আপনাদের। मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? राहुल गांधी, यू हैव बीन इर्रेस्पॉन्सिबल। आई कंडेम योर इंटायर कंडक्ट यस्टरडे। बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी, जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था।
এদিকে গিরিরাজ সিং তিনি কি বলছেন একবার শোনাই আপনাদের। वो भारत में दूसरे देशों का नकल करके यहाँ उपद्रव कराना चाहते हैं और प्रधानमंत्री के आवास के पास ये धरना, अगर कोई ऐसी घटना घट जाती, कोई वहाँ से कुछ अग्निय चीज छोड़ता, क्या राहुल गांधी के ऊपर तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। विपक्ष का नेता होने का मतलब ये नहीं है कि सारे कानून को अपने हाथ में ले लें। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप पीएम के आवास में घुसने का प्रयास करें और पीएम के आवास के नजदीक अगर वहां पर कोई दुर्घटना घटती तो आज पूरी दुनिया लोकतंत्र पे हंसती। আরে নিট ইস্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধী অর্থাৎ লোকসভা বিরোধী দলনেতার ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বিজেপি। কি বলছেন তারা বলছেন যে নিট ইস্যুতে প্রথমে সংসদে আলোচনা চেয়েছিল কংগ্রেস, আর সেই দাবি সরকার যেই মেনেছে সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান বদলে ফেলে কংগ্রেস। মত বদলে শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগ দাবি করেন রাহুল গান্ধী। বিরোধী দলনেতা গোলপোস্ট বদলে ফেলেছেন, মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এর। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। আপনারা শুনলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, তিনি ঠিক কি বলেছেন। কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন, বলছেন গোলপোস্টই তারা এখন বদলে ফেলেছে। আর এই বিষয়টি নিয়ে অর্থাৎ এই নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে যে উত্তাল হয়ে রয়েছে রাজধানী, সেই নিয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া শোনাই। বিজেপি সাংসদ রাহুল সিনহা তিনি কি বলছেন এবং তার পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তারও প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবো আপনাদের সামনে। हम लोग का सपोर्ट करेंगे, इसको पूरा दम से सपोर्ट करेंगे। ये नरेंद्र मोदी को जो करना है, जो किया है, ये दुर्भाग्य है। स्टूडेंट का बात नहीं सुनेंगे तो किसका बात सुनेंगे? हम लोग का लड़की का माफी है, क्या नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी का पास कोई इशू नहीं है। अभी एक इशू उनको लग रहा है मिल गया, लेकिन कांग्रेस कितना घोटाला किया उसमें स्मरण राहुल गांधी ने करे, तब जाके धरना देने का, वो करने का, ये करने का सोचे। कांग्रेस का पूरा रीजन तो घोटाला ही घोटाला है। ये तो साफ सुथरा नीट का परीक्षा बाद में हो गया। इसीलिए सरकार इसके बारे में जरूर चिंतन कर रहा है। राहुल गांधी को चिंता करने का जरूरत नहीं है। আর এই সংসদের অধিবেশনের শুরুতেই ঝড় নিট ইস্যুতে। নিট প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে লোকসভায় বিরোধীদের হট্টগোল। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে অনড় রয়েছে বিরোধীরা। হট্টগোলের জেলে বেলা 12টা পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি করে দিলেন স্পিকার। ইতিমধ্যেই অধিবেশন মুলতুবি হয়ে গেল। বিরোধীদের হই হট্টগোলের জের বেলা 12টা পর্যন্ত হয়ে মুলতুবি হয়ে গেল সংসদের অধিবেশন। ককরোচ জনতা পার্টি তাদের বিক্ষোভ ঠেকাতে এদিকে আজও সতর্ক রয়েছে দিল্লি পুলিশ। কার্যত দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত হয়েছে সংসদ ভবন চত্বর। রফি মার্গের বিভিন্ন এলাকায় বসানো হয়েছে ব্যারিকেড। আজও যন্তর মন্তরে জড়ো হয়েছেন পড়ুয়া থেকে সাধারণ মানুষ। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা সহ একগুচ্ছ দাবিতে আজও বিক্ষোভের পরিকল্পনা রয়েছে সিজেপি।